السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة كوكتيل سبور. البداية بحدث الأسبوع والدورة الوطنية للريغبي التي جرت بملحق مصطفى شاكر بالبليدة لأول مرة بعد منحته الرياضة لملعب خاص بالمنتخب ومؤهل للريغبي. البطولة التي شهدت حضور ممثل الريغبي العالمي الجنوب إفريقي ستيف نيل إضافة إلى ممثل الريغبي الإفريقي مصطفى جلطي. نتابع التفاصيل في هذا الريبورتاج. تحت أجواء باردة ماطرة بمدينة الورود وبالضبط بملحق مصطفى شاكر بالبليدة انطلقت الدورة الوطنية لرياضة الريغبي بحضور مختلف الأصناف وعديد الرياضيين الممارسين لهذه الرياضة الفتية الجديدة على المستوى المحلي. Alors les catégories, on est sur les catégories U14, U16, U18 et seniors, ainsi que les catégories féminines. Donc en fait, on est dans la continuité du programme de la Fédération algérienne du rugby avec un tournoi qui est prévu tous les mois dans une wilaya totalement différente. Donc là aujourd'hui, on est à Blida, au stade Shaker. On a la chance de pouvoir avoir un terrain de rugby qui est dans les normes au niveau international, donc ça nous permet de pouvoir faire jouer les licenciés dans les meilleures conditions. On a eu la chance de pouvoir recevoir la venue de la Fédération internationale à travers M. Nel qui vient d'Afrique du Sud et M. Gelti qui est officier de Rugby Afrique. Et ça nous permettra d'avoir la validation de la Fédération internationale pour intégrer ce qu'on appelle World Rugby, qui est un petit peu la FIFA du rugby. Alors aujourd'hui, il y a 474 joueurs qui sont présents, donc ça fait énormément de personnes et qui arrivent de 12 wilayas différentes. On a 14 équipes à travers différentes catégories U14, U16, U18 et les seniors. هي أول رابطة على المستوى الوطني، والبليدة بفضل معالي وزير الشباب والرياضة عندها أول ملعب لرياضة الريغبي اومولوجي، ورا ما عندنا دركا لاعبين اثنين في الفريق الوطني تاع ذكور اللي عندهم كاس افريقيا السيلفر كوب، وان شاء الله رانا نحضروا باش يكون عندنا اكبر نسبه في الفريق النسوي لرياضه الريغبي اللي راح نشاركوا به في كاس افريقيا ان شاء الله. التنافس على مختلف ألقاب الدورة كان كبيرا، وحرارة اللاعبين على أرضية الميدان أنستهم برودة الأجواء، فكان البروز وتطوير هذه الرياضة للوصول إلى تمثيل المنتخب هو الهدف الأول بالنسبة لمختلف الأندية المشاركة في الدورة الأولى من نوعها على أرضية ميدان مؤهلة وخاصة برياضة الريغبي في الجزائر. C'est une joie pour moi aujourd'hui de voir qu'on a un stade, une vraie pelouse, qu'on a des poteaux de rugby. C'est fantastique. S'il y a quelques mois, on m'avait dit qu'on aurait un stade de rugby, je n'aurais pas cru. Donc je tiens à remercier les concernés, le ministre de nous avoir permis de nous installer ici. Et Inch'Allah, on va pouvoir faire avec l'équipe nationale plus de stages en Algérie, plus de rassemblements, Inch'Allah peut-être même des matchs. Donc c'est pour travailler, c'est l'idéal. وبعيدا عن الملعب والتنافس، احتضنت قاعة الندوات الصحفية بملعب مصطفى شاكر ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الجزائري سفيان بن حسان وممثل الريغبي العالمي الجنوب افريقي ستيف نيل، إضافة إلى ممثل الريغبي الافريقي مصطفى جلطي، أين دار الحديث حول تألق الخضر في هذه الرياضة رغم أن الاتحادية فتية النشأة. Nous pouvons être dans la course à la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'il faut un aspect financier. Voilà. Aujourd'hui, World Rugby a budgétisé une équipe qui est en Coupe du Monde, c'est un budget de 3 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, mais aujourd'hui, malgré le peu de moyens, on a quand même été champion de la Bronze Cup en 2017, champion de la Silver Cup, et là, nous sommes quand même en première division, la Gold Cup, on a rejoint les plus grands pays africains. Voilà. Après, c'est une perspective, c'est un objectif. Et bon, Inch'Allah, après le sport, vous savez, c'est pas une science infuse. Hein. وبالعودة إلى الملعب وأجواء التنافس الذي كان حارا ولقي أعجاب أصحاب الاختصاص،
فمستوى الريغبي والأندية المشاركة في مختلف الأصناف كان جيدا مبشرا بتطور هذه الرياضة في الجزائر. Alors je trouve le niveau commence à monter parce que les équipes aujourd'hui ont la possibilité d'avoir des plateaux. Pas suffisant pour moi, mais déjà avoir une fois par semaine déjà c'est quelque chose d'énorme. Plus on aura la chance d'avoir des plateaux et des stades pour s'entraîner, plus le niveau va augmenter. Plus on aura la compétition, plus le niveau va augmenter. Déjà on a fait un très grand pas. Je suis très surpris par le niveau des jeunes. Le niveau a explosé chez les jeunes. Chez les féminines aussi, le niveau, je suis très surpris. Il y a des filles qui sont aujourd'hui très proches de l'équipe nationale parce qu'elles n'ont pas peur du contact, elles sont intelligentes. C'est pour la plupart des anciennes sportives, des joueuses de handball, des basketteuses, des karaté women. Donc c'est des qualités qu'on aime au rugby. Et aujourd'hui, le niveau monte de plus en plus. L'explosion, elle se fait beaucoup chez la catégorie des moins de 12 ans, moins de 14 ans. C'est impressionnant, vraiment. Je crois qu'on est en train de passer un énorme cap. Bon, niveau ça va, il est respectable par rapport à l'année dernière. En général, toutes les équipes presque ont progressé. Même malgré la défaite, ça va, on a vu du beau rugby. Même s'il y a, comme tu vois, le mauvais temps et tout, c'est pas évident de jouer dans des conditions pareilles. Mais alhamdoulilah. دورة وطنية تفتح أبواب التنافس لتدعيم المنتخب المقبل على تحدي البطولة الذهبية وإدخال الرجبي الجزائري التاريخ من أوسع أبوابها. فالعمل على تطوير مثل هذه الرياضة المحلية بنشر ثقافة هذه الرياضة في شباب الجزائر هو الهدف الأول للاتحادية. هذا الفوز جاء بعد عمل كبير كما يقول لك من عند الكوش تاعنا واللي كنا نخدموا في لي سونترالمون طبقناه وهذه رانا فينال ومبروك علينا. الاستاد وراني كانت صعيبه بصح كان العمل تاعنا كخدمنا اقلمنا معهم. ها باللي زونطرينمون تاعنا اللي درناهم وكاع هذه هي عليهم. ليترالمون اللي درناهم وكاع ان شاء الله بربي طبقناهم وان شاء الله بربي نزيدوا نبينوا اكثر من هاك. وربحنا هذا فينا صفري عينا بزاف وكانت داوت مع الحال وهذه صدروك صادق العيا كاع حنا بعد الفوز كاع. دونك دابا حنا نزيدوا التورنوات الجايه لا بروشان تورنوا غادي نزيدوا نافونس ان شاء الله وان شاء الله نزيدوا الرugby دابا كتزيد يكبر في البلاد ونعرف اكثر واكثر. لا نوفو سبور هذا في لاجيري برومي كلوب تاع الرugby في لاجيري هو ستاد وراني. دونك هما عندهم لاباط فاهم. طريق طويل تنتظر اتحادية الرجبي لتطوير هذه الرياضة في الجزائر. فبمثل هذه الدورات المحلية تتمكن الأندية من كسب المزيد من الوقت والمنافسة والخبرة اللازمة.